SSD yan original hard drop ya dongnya motherboard pagetal CPU fan getal power supply dingthang brejok hai ramsak susah kan dikonya getal ba video na nasimang nya Cheast Bolwari YouTube channel ko naki anga angni ya PC namjaha ba ko mai ke thari hachum aru baita korosang wang ha warani gemana nasimang na misok patna taskinga ya computer ko ba ya PC ko na maina okrong ne chanchina ba donga Ndiba anga maini asel ya computer no stong nananga ne wa gamak ko okrongongi ni toka ndiba nga uni sabishiko winagata manjaha daki onggen chmo omong ba anga don tonggijan Amazon ba Flipkart yandak parani ko busto order khae mongna de wa PC ko getal dake mongna de restore khataya ha andaken anga yago busto ko mong prak ko busto brie baitani kita koros ongwa hachun warangko anga nasimang na misokot na taskinga ndake anga wano busto gamakon order ka aha andeba anga hard disk kosan order ka jaha hard disk te gacham donga andeba hard disk nepal SSD ko anga order ka ska ha ndake ongoba nga wano niko part gamakon anga order ka aha aro bria ha aro badia ko de offline ba bria ha anga nasimang na dao video o jol wa video o gamakon thalat jol gen aro masyang na taman gen yanoni part gamak ko motherboard ko bria CPU processor RAM aro CPU fan aro dengtang nanganirang SSD yarang ko anga brain ba wa gamak ko chmongin antang pit khai antangan teke wa gamak ko dao na simang screen no background no nakta taman inga wa PC ono widong na taman inga warang ko antang pit khai mungna bane matam ko anga antang pit kha ha matam ko de anga wi sokjani geman YouTube rang ba search khai ni ha onon maidake tikna tananga maidake wako fit khaode tik tak una ungi fit kana kataman gen warani gamana YouTube ba niya ha ndaken matamare ko de anga tangan negijan tharina ta jothon kha ndake hanga dao na simangna video ko angni okkaman ba thekkaman bustu maidake anga wangko okka ha aro mai sabisi dongane aselo anga wako okna kata nangaha wa gamakon detail ana simangna video aro wa angni okatika gamak video ko na semang baksa misoken bani anga thalat jolna kata khusiongnya one gaman na simang video ko chakchiken yangbo aro na simang gata mande ungen chemo ode channel ko subscribe aro like aro share kaido nang pa china kata mol paingnya getal busturang ko tikani rang ba jamano jingjol niangna ana simana bangja miskadnya SSD solid state drive yan lega mana hard drive ni pel takal pa yan original hard drive ya dongnya lega mana hard drive na mosan one cham lega mana motherboard pagetal CPU fan getal aru ya power supply na kana ya power supply dingthang brejok lega mana misokan ode uturogen mo somai ni utken one lega mana source ta gimna misokata ken ndakya wako dingthang machanga attach speed up kan mo je wan thar pat kan wako SSD ko roka nega manang ko de original ko de indikin do nai angni software to pair gam ka so yanon again yanon stock wa woni ko da wa wona transport ba kha kenaro mo je wan je ta ko de speed to bat na ta rom dagen yan katal motherboard ul roka taw de ko da opi kana ta minga yan RAM thikatinga ha 8GB RAM Oni jak mano jeng tiken yan processor ko tikatinga yan i5 processor nga Intel ni i5 daga mana jeng dao waje box ko khule mana aro CPU fan ko tiken mo deba ye CPU fan meli jani ga mana jenga salga pano thura chire ai mana de direct my shop ko bani ko asumte gwalha yan CPU fan ko salgabano ra pai muna chinga thekna ta aminga une ga mun ta ozol video ko nyang bo ro ko de diga na direct chinga ra pai muna ta fit khate ha yan cabinet to fit ka ha cabinet to fit ka oni ko ta one USB type ya ga ko connection ko khai ha
Uni zamanu yan SATA cable yang kana SATA cable ko sangat tikat tinga. Uni zamanu power supply. Power supply sukpaha debra order khatta uba antio bugprak takisa cha order khatta kata mat ya deba maike ya gabako bustu sukpani jabaru se khamu ai rok deba na cha sege bada bade tongai ha uni jabano one power supply sukpaha uni jabano cha ko kecham ko oke buna de ketal ko tikat khana gata meha ketal ko dalu cha tikat ha ketal babsan deba power OTT ya batta tau connection aku na bere kemana check kai una de tikna na ko ka mena bade best ko na de jabilong gen tikmana tika complete wa ha cha current supply khani ha de kemana tip top gen da de na bai ha video ni da taba 4K ko ba 8K ko ba support wa ha da de processor na ben taraka 나게만한 청다오 프로세서 램 여기 뭐 관 청다오 냥 나갔다 마이 관 올더 갔다 쯤뭐 뭐 관아 시면나 야 스크린으로 미소 같으니까 안데게만한 GIGASTAR 니코 인텔 코어 5코 올더 갔다 하 하절사 차체 소톡 근니 안데게만한 근니 급바 8GB 램 코 올더 갔다 하 아르처스니 소쳇 도 SSB care carbon base ko anga older khatta wakode thermal paste ko de nangde nangjachim diba yanon CPU original batchim diba anga ko ding thamancha haida manchap chongode angna jamelok naba tongan ga pao anga wa thermal paste ko de ding thamancha older khatta hande gmana unit damba archasa soskubri tonga Foxin ko older khatta ha motherboard mo motherboard ko order khatta hajalgni irchasa docs ko order khatta ha SSD ko order khatta hanga hajalsa sosni aro intercomputer power supply mo 500 watt ye ko anga order khatta ha irchatok sos ku bunga order khatta ha ndege mangna aro CPU fan ko tangtamancha offline ra ha CPU fan ke de offline thurani ko ra azukona wanoni ko ar chabunga de chinga banana uga kaya mena ba ko DTT khomya chim online khat ken chim moden diba chinga haida una melia ko man ke man jage na kana man ja chinga ba computer ni motherboard ni bade partrong apsan ong ja urang ko ma sichani bidungo chinga direct re engin bani CPU fan meli ja onde jamelong gen ke ba re engi direct ki mana bani ra ba han ko na motel be sakan tikon chakchik pe ya video ko niang ani na ndake mengkapan video ko jeng nias kana bye bye.